ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu, an bɛ dɛmɛ ɲini an fɛ, an b'a yafa deli, an bɛ sariya k'a fɔ batoma si tɛ tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye, an bɛ sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don, a ka ciden don, an bɛ Ala deli Ala ka kisi nɛɛma caya kan, a n'a so dunkew, a n'a jɛɲɔgɔnw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an balimaw, sarangana don ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka sira Ala ɲɛ. Sabu Ala subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ k'a gɛlɛya a ka cidenw bɛɛ bolo. Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ n baw ma a ye siran Ala ɲɛ. Ala ɲɛ siran ɲɛ hakika la aw kana sɔn saya kana aw sɔrɔ ka sɔrɔ aw tɛ silamɛ ye. A tilala k'a fɔ a ye siran Ala ɲɛ, Ala min y'aw tigi ye, a y'aw dan ka bɔ ni kelen na, ni min a tilala ka ni tɔn bɛɛ lajɛlen bɔ o la. A tilala tugun ka kuma ɲɛsin mumini jɔnw ma, n baw ma a ye siran Ala ɲɛ, aw ka kuma sababamaw fɔ. N'o kɛra k'ale Ala subhanahu wa ta'ala a b'an ni halalaw ɲɛ, a b'an junubiw yafa, sabu ale Ala subhanahu wa ta'ala de ye hinɛ mansa ye, yafa mansa don. Ya Rabbi, Ala ka hinɛ an na, Ala ka yafa an ma. An balimaw, silamɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka ɲinifɛn ka kan ka kɛ, i ka yeta ka kan ka kɛ fɛn kelen pe. I ka yiri yɔrɔ, i bɛ ka yɔrɔ min magɛ, i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ka kan ka kɛ fɛn kelen pe, n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko vision. I ka vision ka kan ka kɛ mun ye? O de ye i ka se ka don alijinɛ kɔnɔ. Wa silamɛ bɛɛ ka kan ka nin dɔn, n ka vision ye mun ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ, n ka alijinɛ sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye, nka alijinɛ sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ. An balimaw, Alakira ka sahabaw olu tun ka vision de tun bɛ tan fi bay'ati ridwan. Alakira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na jatew ɲagamina u bolo, u bɛ fɛ ka don Makankaw murutira, bal u sigira kan u bɛ fɛ ka u kɛlɛ, fo ka Usmanu kibaruya tunu ko lala ko Usmanu fagara. Kibaruyaw sera Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam, a kɔnɔna filila, u mana kɛlɛ kama kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ t'u bolo, mɛ kɛlɛ bɛ ɲini ka wajibiya. Alakira a y'i sigi yiri kɔrɔ ka sahabaw wele kɔnɔnajɛya la. An bɛ état d'urgence kɔnɔ, sahabaw aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ sisan? Cɛ fɔlɔfɔlɔ min y'a jaabi, a ko Alakira min b'i kɔnɔ dɛ, o de bɛ ne fana kɔnɔ. A ko mun de bɛ ne kɔnɔ? A ko foyi t'i kɔnɔ, soit an bɛ sa, an ka don alijinɛ kɔnɔ, walima an ka kunnawolo sɔrɔ Kurɛšiw ɲɛkɔrɔ yan. Alakira ko tiɲɛ yɛrɛ dɛ, o de don. Ko yali aw bɛ baya kɛ ni Alakira ye o kan wa? Sahaba fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ gɛrɛla. Abu Sufyan y'a fɔ cogo min na anw bi ten, bi maana alijinɛ de don dɛ, an bɛ alijinɛ de. An tɛ Alakira ko la dɔwɛrɛ la ni alijinɛ ɲini tɛ o. Wa silamɛ bɛɛ lajɛlen i laɲini ka kan ka kɛ de nin ye, alijinɛ, n bɛ alijinɛ de ɲini.
o de la alakira sallallahu alaihi wasallam i kan t'o don a ko maa maa sigira nin yiri in kɔrɔ ka nin baya nin kɛ ko jahanama tasuma tɛ sigi jahanama tasuma ayi a tɛ s'i ma nin hadisa in a bɛ Abu Dawud kɔnɔ an balimaw ni nin kɛra i ka vision ye nin kɛra i ka yelita ye i bɛ ka o de ɲini o la i ka mission kan ka kɛ mun ye e ka baara kan ka kɛ mun ye silamɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka o la n ka kan ka mun baara kɛ i ka mission ye mun ye wa silamɛ bɛɛ kan ka o dɔn i ka mission tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Ala jɔnya ka kan ka sɔrɔ i la tuma bɛɛ Ala jɔnya bɛ ko min na i b'o la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala jɔnya tɛ min na i sen b'o la o t'i ka mission dɔ ye o Ala jɔnya ye o fana dalilu an b'o ta Alakira ka sahabaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sahabiyul jalil Rabi' ibn Amir radiyallahu anhu hadisiya kɛlɛ don a don kama Sa'd ibn Abi Waqqas ale de ye silamɛw ka ɲɛmaaba ye furusiw bɛ fo maa 100,000 kɔ wa silamɛw o don u tɛ tɛmɛ hali 20,000 30,000 ɲɔgɔn nka limaniya min b'u la o fanga ka bon dɛ tuma o tuma ni mɔgɔ min bilala ka taa ko ka mufawada kɛ bi maana ka médiation kɛ walasa pour que kɛlɛ ka sonsori ko tɛ sira sɔrɔ silamɛw ka ɲɛmaa o don Sa'd ibn Abi Waqqas a ko Rabi' ibn Amir ma k'a ka taa ka silamɛw représente Rabi' ibn Amir a y'a ka so ta a ka bien a ka kalanden b'a bolo n'a ka nbabolo ka na yɛlɛ so kan fo furusiw ka masakɛ ka tapi sanfɛ protocole mɔgɔw ko non ko so tɛ yɛlɛ o kan a ko ni so ti yɛlɛ a kan ale bɛ segin ka taa bɔ yɔrɔ la jagoya tɛ ale ka na ci lase wa ɲɛmɔgɔ Rustum ko ka diɲɛ k'a ma k'a yɛlɛ a yɛlɛnna n'a ka so ye tapi sanfɛ ka taa se kuma laɲini to ye kuma laɲini ye mun ye Rustum bɛ kan ka Rabi' ibn Amir lajɛ a bɛ ka kabakoya fini min b'a kan na fini daluma tɛ a yecogo tɛ yecogo daluma ye u cɛsirilen don Ala ko in na kabako de don ne ko aw bɛ mun de ɲini de aw bɛ mun de ɲini n'aw ka nin kɛlɛ in aw bɛ mun de ɲini n'aw ka nin diinɛ in mana aw bɛ mun de ɲini aw ka mission ye mun ye Rabi' ibn Amir a ye kuma min fɔ o de ka kan ka kɛ silamɛ bɛɛ kunkolo kɔnɔ a ko k'anw ka mission ye min o de ye k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala de y'anw bila ka na diɲɛ kɔnɔ k'an ka na ka bɔ adamadenw bɔ adamaden ɲɔgɔnw jɔnyali la u ka bila Ala subhanahu wa ta'ala kelen bɛ ka jɔnya an nakun filɛ an nakun ye ka adamadenw bɔ u adamaden ɲɔgɔnw ka jɔnya la u ka kɛ Ala subhanahu wa ta'ala kelen bɛ ka jɔnya wa an nakun ye fana ka adamadenw bɔ diɲɛ degun kɔnɔ k'u bila diɲɛ lafiya kɔnɔ wa an nakun ye fana ka adamadenw bɔ diɲɛ kow ka tɔɲɔli ni dansago ma ka u bila ka taa sira kan sira min n'o ye tilenya ni ladiriya ye ɲɛnamaya kɔnɔ an balimaw est ce que diɲɛ ɲɛnamaya sigilen tɛ nin de kama
il tɛ nin sɔrɔ diɲɛ foyi la ni silamɛya kelen bɛ tɛ wa silamɛ bɛɛ lajɛlen ka mission kan ka kɛ nin ye nka a bɛ kɛ laɲini minnu kan précisément a bɛ kɛ objectif minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛ laɲini minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye sɛbɛ ka don kalan la i ka diinɛ kalan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ gɛrɛ karamɔgɔw la o k'i kalan de n'i ye silamɛ ye e tɛ kalan de silamɛya kalan na fo wajiri kan lamɛn o tɛ kalan ye dɛ o ye k'i dusukun ɲigin de i bɛ min kan ka se k'i sabati a la o ni kalan tɛ kelen ye dɛ o ni kalan tɛ kelen ye kalan de a bɛ fɔ i b'a lamɛn i bɛ segin a kan karamɔgɔ b'a fɔ k'a ɲɛna an bɛ taa kura la o ye kalan ye nka kalanbulon bɛ musow bolo an ka jamana kɔnɔ dɛ mɛ cɛ kalanbulon bɛ min ne kɔni bɛ deli k'o de fɔ n ka walanda la ne ma deli ka cɛ ye ko kalanminɛn b'a bolo k'a taa dɔ filɛ diinɛ kalanyɔrɔ la ko k'a kalan a tɛ yen ko ni ala hinɛna maa kelen kelen minnu na minnu b'u ka kalanminɛnw ta ka taa sifɔri la o ye cɛsirilen kelen kelenw ye dɔw bɛ kuranɛ jigin sinon i bɛ dutigi min sɔrɔ a b'a disi gosi k'ale ye silamɛ ye mɛ i bɛ silamɛya ko dɔ ɲininkali k'a la a tɛ foyi dɔn hali a seli n'i ko a ma ko kibaru fili dakurunya fɔlɔ fila min bɛ fɔ k'a k'o fɔ a tɛ se n'an ye da sɔgɔ sisan ko ka misiri datugu ni min sera la k'i ka bɔ caman bɛ to yan mɛ taa n balakaw fɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ bɔ hali kelen tɛ to yen wa diinɛ sigilen don kalan de kan dɛ kelen o y'a laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini filanan ka jogo don jogo ka don de koyi jogo o ye fɛn de ye min su ni tile baara n sɛgɛnna bi ko an tilala jogo dilanni na ka bɔ fɛn tɛ dɛ a ka kan ka kɛ baara ye du kɔnɔ cogo min na a bɛ kɛ baara ye misiri kɔnɔ ten a bɛ kɛ baara ye furanjɛ kɔnɔ ten a bɛ kɛ baara ye o cogoya kelen na baarakɛyɔrɔ la ni kalansow la jogo ka don jogo ka kɔlɔsi bɛɛ de ka jɛ k'a kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ fila a sabanan bangebagaw ka bonya silamɛya ka objectif dɔ ye nin maakɔrɔw ka bonya koyi a naaninan ba ka don sinji la sinji kana tigɛ dɛ a duurunan i sigiɲɔgɔn sugu o sugu k'i ka hakɛ d'a ma furu sigiɲɔgɔn batokɛyɔrɔ sigiɲɔgɔn du sigiɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔnya sigiɲɔgɔn taama sigiɲɔgɔn sigiɲɔgɔnya fasugu o fasugu ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ ni o ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ni sigiɲɔgɔnya ninnu ko ka a kɔlɔsi ka hakɛ di a ma silamɛya sigilen bɛ baara minnu kan filɛ kelen tɛ ta ka kelen to dɛ an ka taa fɔ ko cogo dɔrɔn de ye silamɛya ye hali n'i ma labato n'i sara ten i bɛ taa don jahannama kɔnɔ n'aw ko an bɛ silamɛya la a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya mɛ a bɛ ta ni jɔnni ka mɔdɛli ye tuba b'o de kan o de ye manhaj ahlu sunna wal jamaa sunnamɔgɔw ka taa sira munna nin tɔgɔ ye munna nin tɔgɔ ye sunna o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ala kira n'a ka sahabaw ye ala bato min k'a bɛ fɔ de ma ko sunna jama o kɔrɔ de ye ko maa minnu bɛ tiɲɛ kan hali n'o kɛra maa kelen Abdulayi bin Masud ko ten k'o kelen de ye jama ye koyi donc ko ahlu sunna wal jamaa kɔrɔ de filɛ nin ye minnu b'u yɛrɛ danbeya ka taa sunnamɔgɔya ma kɔnɔ yɔrɔ sunnamɔgɔya in mankan bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini indépendance ma na fo ka na indépendance na fo bi dɔw b'u disi gosi k'olu ye sunnamɔgɔw ye o de kosɔn an ye kutuba k'a kan mɛnɛ caman b'a yɛrɛ disi gosi ko sunnamɔgɔ don sunnamɔgɔ tɛ dɛ sunnamɔgɔya yɛrɛ barilen don ka bɔ i ma pewu wɔrɔ sunnamɔgɔya kɔrɔ filɛ nin ye nin de y'a kɔrɔ ye mɛ a bɛ fɛn dɔw de recommandé
ni ay togoy nana fo kana ke saboteli kala ye fo kana ke wasoli kala ye fo kana ke do yɛrɛ b'a fɔ ko ayi ne tɛ sunamɔgɔ ye ne kɔni ye silamɛ de ye i bɛ nin kuma mɛn hali karamɔgɔ dɔw la ne tɛ sunamɔgɔ ye ne ye silamɛ de ye pour que ka maa dɔw diɲɛ ɲini mais n'i kɛra silamɛ ye n'i tɛ sunamɔgɔ ye i tɛ silamɛ ye o kɔni parce que a kɔrɔ de filɛ ko ka ala bato an bɔra ka fɛn minnu fɔ ka ala bato kɛ ten ala kɛra n'a ka sababu ka tɔrɔ o ni mɔgɔ min tɛ ten donc e tɛ silamɛ yɛrɛ o rɔ nin yɔrɔ in na maa minnu ye ni dungew ye diinɛ ko la silamɛya la olu sen bɛ bɔ o di ɲɔgɔn gurupu olu ala kira y'a fɔ k'a bɛna kɛ koyi ko ale ka mantonw minnu b'u danbeya ka taa silamɛya ma k'u bɛna tila fo gurupu 70 ani 3 u ka jugu hali yahudiyaw ni nasaraw o 70 ni 3 in a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fo kelen pe o kelen pe ko bɛ dɔn cogo di o bɛ dɔn ko ale alakira n'a ka sahabaw bɛ taabolo min kan dɛ ala ko baara la silamɛya ko baara la o kelen pe dɔrɔn de bɛ kisi i ɲɛ b'o kelen pe in na dɛ o de tɔgɔ ye ko ahlu sunna wal jamaa a tɔgɔ dɔ de ye ko salafiyunaw ni tubabukan na u b'a f'u ma ko les salafistes u tɔgɔ dɔ de fana ye ko hadisa dugew minnu bɛ hadisa de minɛ u tɔgɔ dɔ de fana ye k'a fɔ fɔlɔ sahabaw ni tabiinaw olu ka diinɛ ɲuman dungew y'u tɔgɔ dɔ ye u tɔgɔ dɔ de fana ye ko gurupu kisilen u tɔgɔ dɔ de fana ye ko jamakulu dɛmɛnen nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔw de ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ye tɔgɔ minnu fɔ a sabatira sahabaw la donc bi ni dɔw y'aw sabote n'a ye ko vous les sunnites vous les salafistes ka kɛ sabotelikan ye i disi gosira ye alhamdulillah ale min bɛ k'a fɔ a t'a kɔrɔ dɔn a t'a laɲini dɔn mais e min b'a n'i b'a dɔn ayi mais dɔw b'u danbe bi ko wahabiyaw la wahabiyaya o ye tɔgɔ kɔrɔ ye sisan o ye tɔgɔ kɔrɔ ye sisan n'i y'a mɛn ko wahabiya dɔrɔn sunamɔgɔ de ko don sunamɔgɔ de bɛ yen o de sɛbɛnnen don mais wahabiya sɛbɛnnen tɛ yen o kɔni y'a dɔnni cɛba dɔ ye min y'a la ɲɛnamaya wagati dɔ la n'u b'a fɔ ma ko Muhamadu bin Wahab mais n'i danbera ka taa o fana ma baasi fana tɛ o sabu Alasani ni Fuseni o bɛɛ ba ye muso kelen de ye koyi mais tɔgɔ hakika ye min ye min bɛ sɛbɛnni fɛnw kɔnɔ o de ye ahlu sunna wal jamaa ani ye tɔgɔ minnu fɔ olu fɔra wagati min na n'o commencera ka taa dɛ ko dɔ de nana n'a ye mun ko de nana n'a ye sinon silamɛ bɛɛ tun bɛ wele de ko silamɛ mais munna ahlu sunna ko nana salafiya ko nana parce que groupe dɔw de sɔrɔla silamɛ groupe cɛla minnu taara u ni dungɔ fɛ u to silamɛya kɔnɔ n'an bɛ f'o ma ko ahlul ahwa jazakallahu khairan man karama khaira jazakallahu khairan ala kausara nyuman jamana nyumanya tebesigi bau khairan man karama nyumanya tebesigi khairan man karama